नमस्कार मु विश्वजीत नीट टू नो ऑडियो चैनल को पुनः आपन स्वागत आउ थरे आसी आपन पाखकु एक नया नोटिफिकेशन सहित जहा कि आसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओडिशा तरफरु चलु जानिबा नोटिफिकेशन कोन अछि केउ पोस्ट अछि सैलरी केते एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन केमिति अप्लाई करिवे सब डिटेल जणैबी वीडियो को शेष देखंतु वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लाइक और शेयर करबे भूलिबेनी चलନ୍ତୁ ଯିବା नोटिफिकेशन को देखंतु नोटिफिकेशन आसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओडिशा तरफरु डिपार्टमेंट रहिछि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट रहिछि लेटर नंबर रहिछि 3830 डेट रहिछि 25/2/2025 रो नोटिफिकेशन डेट रहिछि 25 फेब्रुआरी रो रिक्रूटमेंट टू डिफाइंड पोस्ट इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ एसपीसी बोर्ड ओडिशा एसपीसी बोर्ड माने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओडिशा तरफरु रिक्रूटमेंट रहुछि ग्रुप बी और ग्रुप सी रो पोस्ट चलन जानिबा केमिति अप्लाई करिवे लास्ट डेट केबे एंड डेट केबे देखंतु दी लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम डेट 27/2/2025 11 am रु 28/3/2025 टिल 5 pm पर्यंत 27 फेब्रुआरी पाखु आपन अप्लाई आरंभ होई छि रजिस्ट्रेशन आरंभ होई छि आ पेमेंट करिया भी टाइम भी आपन आरंभ होई छि लास्ट डेट रही छि 28 मार्च 5 पर्यंत जानले स्टार्टिंग डेट रोची अप्लाई आरंभ डेट रोची 27 फेब्रुआरी पाखरु जेटा कि आरंभ होईची लास्ट डेट रोची 28/3 पर्यंत पेमेंट भी कहि पेबे 28/3 पर्यंत ही आपण पेमेंट कहि पेबे ताबे देखंतु सिलेक्शन प्रोसीजर व्हिच इंक्लूड रिटन टेस्ट सीबीटी मोड रे हबो एंड पर्सनल इंटरव्यू आपण को सिलेक्शन प्रोसीजर रोची दुईटा मोड रे गोटे रोची सीबीटी टेस्ट आउ रिटन टेस्ट सीबीटी मोड रे आउ पर्सनल इंटरव्यू माध्यम आपण को हबो सिलेक्शन प्रोसीजर ताबे देखंतु फॉर एनी टेक्निकल गाइडेंस ऑन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म जदि आपको किसी असुविधा हो फिलिंग करिबार ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म तो टोल फ्री नंबर अच्छे एटा आउ 10टा ରୁ 5ଟା भितर एई नंबर कॉल करिवे 10टा ରୁ 5ଟା भितर मंडे टू सैटरडे एबे जानिबा कोन पोस्ट अछि केतेटी वैकेंसी अछि सैलरी केते क्वालिफिकेशन कोन दरकार प्रथम पोस्ट होउची देखंतु प्रथम पोस्ट होउची जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट टोटल वैकेंसी अछि 10टी पोस्ट एसटी रो अछि 2टी ता भितर ओमेन को गोटे एससी 2टी ओमेन गोटे एससी बीसी गोटे यूआर 5टा ओमेन ता भितर ओमेन 2टा टोटल रही 10टा पोस्ट पे लेवल रही आप लेवल 4 सेल 1 19,900 रु रही 63,200 पर्यंत बेसिक पे एटा कहूँ बेसिक पे कथा टीए सॉरी डीए एचआर मिसिक आप अधिका पाइबे एटा आप बेसिक पे तापर देखो क्वालिफिकेशन कौन दरकार ग्रेजुएशन करेंगे आ पीजीडीसी ऑन कंप्यूटर एप्लिकेशन बस ये आउ किसी नहीं ग्रेजुएशन करेंगे सहित पीजीडीसी करेंगे कंप्यूटर एप्लिकेशन उपरे बस ये सेकेंड पोस्ट अच्छे देखो जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी पोस्ट टोटाल अच्छे 16टी पोस्ट एसटी अच्छे 4टा ता भर ओमेन को 2टा एससी 2टा अच्छी ओमेन को गोटे एससी बीसी 2टा ओमेन को गोटे आउ यूआर 8टा ओमेन ता भर ओमेन को 3टा टोटाल अच्छे 16टी पोस्ट एटा भी लेवल 4 सेल 1 बेसिक पे 19,900 आरंभ 63,200 शेष आप बेसिक पे ता सहित भी एचआर अच्छी डीए अच्छी तापर देखो बीकॉम पास करथिया दरकार हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीकॉम पास करथिया दरकार बीकॉम सॉरी एटा नै बीकॉम पास करथिया दरकार ता सहित पीजीडीसीए ऑन कंप्यूटर एप्लिकेशन आउ टैली सॉफ्टवेयर आपण जानथिया दरकार बस एतिक आउ किछ नै तापर देखो 3 नंबर पोस्ट अछि अकाउंटेंट ग्रुप बी पोस्ट एसटी मान को गोटे अच्छी यूआर मान को 2टा अच्छी ता भर गोटे अच्छी ओमेन मान को टोटाल अच्छी 3टा पोस्ट लेवल 9 सेल 1 35,400 रु आपन को आरंभ 1,12,400 पर्यंत आपन बेसिक पे बीकॉम पास करथिया दरकार आउ 8 वर्षर वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट नले एजेंसी नले पीएसयू रे आपन को 8 वर्षर एक्सपीरियंस थिया दरकार सेहि पे आपन दोचंदी 35,400 रु 1,12,400 टंका आपन बेसिक पे जानले तापर अच्छी 4 नंबर पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ एसटी गोटे पोस्ट एससी गोटे पोस्ट एससी बीसी गोटे यूआर 2टा ता भितर यूआर भितर गोटे अच्छी ओमेन मान पई टोटल अच्छी 5टा पोस्ट देखो एटा भी लेवल 9 सेल 1 35,400 रु 1,12,400 पर्यंत आपन को अच्छी बेसिक पे ता सहित एचआर भी अच्छी डीए भी अच्छी क्वालिफिकेशन कौन दरकार ग्रेजुएट करथिबे आ पीजीसीए ऑन कंप्यूटर एप्लिकेशन जे आपन पीजीसीए करथिबे ता सहित 5 वर्ष वर्किंग एक्सपीरियंस थिबा दरकार एनी ऑर्गेनाइजेशन रे बस एतिकी तापर अच्छी 5 नंबर पोस्ट जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट एटा ग्रुप सी पोस्ट एसटी मानकर अच्छी 8टी पोस्ट ता भर ओमेन मान को 3टी एससी मान को अच्छी 5टा पोस्ट ता भर ओमेन को गोटे एससी बीसी अच्छी 3टा पोस्ट ता भर ओमेन मान को गोटे यूआर अच्छी 12टी पोस्ट ओमेन मान को 3टी टोटाल अच्छी 28टी पोस्ट जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट रही टोटाल 28टी पोस्ट एटा बी नुहे एटा लेवल 4 सेल 1 19,900 रु 63,200 पर्यंत आप बेसिक पे
ତା ସହିତ HRD ଅଛି। କ'ଣ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍? BSc ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନିକ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର BSc ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ BSc ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ B ପୋଷ୍ଟ। ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ B ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଅଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ। ST ଗୋଟେ, SC ଗୋଟେ, SCBC ଗୋଟେ, UR 2ଟା, ତା ଭିତରୁ ଓମେନ୍ଙ୍କ ଗୋଟେ। ଲେଭେଲ୍ 9 ଚାକିରି, ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ସେଲ୍ 1 ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ହେଉଛି 35,400ରୁ 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ବେସିକ୍ ପେ। MSc କରିଥିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ MSc କରିଥିବେ। MSc କେଉଁଥିରେ କରିଥିବେ? କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ, ନା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ନା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ନା ବଟନି ଜୁଲୋଜି କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ MSc କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଦରକାର, ତା ସହିତ ନୁହେଁ, ଯଦି ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି MTech, ME, MPhil, PhD ଯଦି କରିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଡିସନାଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ? ନା ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ B ପୋଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୌଣସି UR ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, SCBC ST ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲେଭେଲ୍ 9 ସେଲ୍ 1 35,400 ରହିଛି, 1,12,400। କ'ଣ ଦରକାର? ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପ B ପୋଷ୍ଟ। ST 2ଟା ଅଛି, ଓମେନ୍ଙ୍କ ଗୋଟେ। SC 2ଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଓମେନ୍ଙ୍କ ଗୋଟେ। SCBC ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ UR 5ଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଓମେନ୍ଙ୍କ 2ଟା। ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ। এটা দেখুন লেভেল 10 সেল 1 আপনার স্যালারি হিসাবে স্যালারি মিলিব। বেসিক পে ଅଛି 44,900 ରୁ 1,42,400। 44,900 ରୁ 1,42,400। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ HR ବି ଅଛି, ତା ସହିତ DA ବି ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 4600 ଗେଟ୍ ପେ ଚାକିରି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ବ୍ୟାଚଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ନହେଲେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ କାହା ଉପରେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে কথা হইপারନ୍ତି, কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে কথা হইপারନ୍ତି, কম্পুটর সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে কথা হইপারନ୍ତି, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে কথা হইপারନ୍ତି, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে আপনার কথা হইপারନ୍ତି। এটা রয়েছে আপনার এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন। তারপরে দেখুন এজ লিমিট 21 মিনিমম 21 বর্ষ, ম্যাক্সিমাম 38 বর্ষ। 1 জানুয়ারি 2025 সুদ্ধা। তারপরে দেখুন এজ লিমিট রিল্যাক্সেসন অছি 5 বর্ষ অছি SC ST SCBC ওমেন এক্স সার্ভিস মান অছি 5 বর্ষ রিল্যাক্সেসন। আউ 10 বর্ষ অছি PWD মানকর। আউ যদি PWD সহিত SC ST আম হইতিবে তাহলে 15 বর্ষ। আউ PWD সহিত PWD সহিত SC ST SCBC যদি হইতিবে তাহলে 15 বর্ষ। তারপরে দেখুন অছি আপনার আপ্লিকেশন ফি 300 টাকা অছি কাহা কাহা পাই? না জেনারেল মানক পাই অছি কেতে টাকা? জেনারেল আউ SCBC মানক পাই কেতে টাকা? 300 টাকা। আউ ST SC ওমেন ক্যান্ডিডেট আউ PWD মানক পাই রয়েছে ফ্রি। বাস জানলে। দেখুন এটা লা বেসিক ইনফরমেশন কেউ পোস্ট বাহারছি এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন କ'ଣ। যদি আপন মানে কহবা আগুন মু আউ গোটে কথা কইদেছি কারণ প্রতিটি দেখুন এটি যতটি চাকরি পোস্ট বাহারছি প্রতি পোস্ট অলগা অলগা PDF অছি। যেমিতিকি দেখুন এটা গোটে PDF, এটা গোটে PDF, এটা গোটে PDF, এটা গোটে, এটা গোটে, এটা গোটে, এটা গোটে, এমনি বহুত PDF অছি। প্রতিটি পোস্ট PDF অছি। যদি এতকি কভর করবি না মতো পাখাপাখি 30 মিনিট খন্ডে লাগিଯିବ। যদি আপনার মানে কমেন্ট করবে যে আপনার প্রতি আমার পোস্ট পাই যে অছি এজুকেশন ক্রাইটেরিয়া কেমতি সিলেকশন হবে আহি বাকি রয়েছে না কেমতি সিলেকশন হবে কোণ কোণ কেতে মার্করে আপনার এক্সাম হইব কেমিতি এক্সাম হইব কোণ কোণ ডকুমেন্ট দরকার সবু বাকি রয়েছে। যদি আপনার কমেন্ট করবে যে স্যার ভিডিও বানাতু কি ভাই ভিডিও বানাতু তো মু নিহাতি ভিডিও বনাইবি। কমেন্ট করে জনাইবে। বাস এতকি লা এই নোটিফিকেশন বদলে। আশা করছি কি আপনার কমপ্লিট ইনফরমেশন পাইছেন। যদি পাইথিবে লাইক আর শেয়ার করবেন ভুলিবেনি। পুনি দেখা হব নূয়া নোটিফিকেশন সহিত। ধন্যবাদ।